Guys, so I just woke up and you're gonna go with me as I'm gonna recording my whole day today as a day in my life. So let's go. So today is Sunday and we gonna go to church, so let's get ready with me and I'm gonna take a bath first. So in spring, rainbow trout and hummingbird. hi guys, I'm back. I'm done taking a bath and now let's get ready with me. Okay. So guys, I'm almost done. I just need my lipstick. So let's. I'm using a Face Lady. This is not actually get ready with me. Guys, we're going to church now. Let's go. Come with me. Bye, Billy. Billy is my dog. Look. Bye-bye. Feet step over splinters of the moon. Ano mag-vlog ka? Project na mo, a day in my life. Here go. Hi guys, so manamig simba. So hey guys, nakabalik ako gitag simba, so nakailis na pod ko, gabi kay ilang karon. So now mag-limpyo ta kay go kay ang balay. So nataw ko na yung mag-limpyo ha. Wa mong balay guys, grabe gaw. I mean, siya hugaw ka ng gubot ba kay na yung mga wala na arrange na pa o kaganina na. Sige, go. Let's start. So, man ako og limpyo guys. Man ako panilhig. Wala na ako ng map kay bago pa akong ng map gahapon. And then karon ito na sa ning ipang arrange mga school supplies. So, ato sa siya i-arrange. Ako rin siya time lapse para mas dali, okay? Ako gipos guys, agari roll. And then karon ibutang nato siya sa butang ananiya. Ano yung butanganan guys ha? Kasi na siyang i-arrange. So, ang taon niya kalat kayo. May kayo mo na sa kalat guys. Anong manimpid yun siya. Okay, that's it. So, I'm gonna show you the sala. Okay na ang sala guys. Man ako glimpyo. There in the pita and then sa gawas. And then now, sa kwarto na punta mong arrange. Let's go. So, we are here. So, kani siya kwarto guys. Kwarto niya siya sa una pero I mean, kwarto man din siya pero wala na yung matulog roon. Kay, ang bilis na din. So, kani siya, meron siya nahimo nga extra room if ever na may mga bisita dali na mapatulog. So, meron na siya storage room. So, manglimpis at ta. Ito pang-arrange tanan. So, man ako og arrange in this room guys. And then, man ako og limpyo man. Karon, I'm just gonna do a time-lapse kay naman tayo buhaton, di ba, postcard para sa itong assignment. And, gawin ako siya rin. Hindi rin ako magama. And then, when nagama ko, nanta mo kayo, time-lapse lang ako. So, man ako limpyo dito tanan. This is usually my daily routine. I mean, yes, daily routine. If pusayo kong mata, kay
Sabi nagsabalag Domingo basta weekend. Sige, mata ka mag-limpyo like that, like this. And then, pagkagabi naman ko part-time. So, gabi after sa akong part-time, matulog. Ano na siya guys. So, watch me ha. Walk up the river by my son. So, hey guys. So, update. I'm done doing my postcard. Diba I told you earlier that I'm gonna make some postcard. And I'm done with it. And this time, I need to record. So, I need my phone to record a video explaining why or what are the reasons why I do these designs. I did that like that. Okay, so hey guys, update. It's already 6 p.m. and I've already cooked our rice for tonight, as you can see, but I forgot to record it. Gold string, gold words, gold anything, golden. I follow only golden, golden, golden things, golden. I follow only golden, golden, golden things. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, golden, golden. Let's do a break sa muna guys. Maglanda sa taog salida. Kitnita, uy! Nagkatag solo leveling. Miles in spring, rainbow trout and hummingbird. Golden, I follow only golden, よし、これで89回はクリア。 golden. イグリッドのタンクのレベルが上がって昇級した。ランク的には S 級と A 級ぐらい戦力も充実してきた。 Hey guys, latabig salida sa kong earring. Say hi Milo. Hi guys. Suko kami. Kaya siya everyday may mag-ina ni guys like mag-cuddle. Pero di na siya masugot kay masuko siya. Malita kayo. Malita na ka? Kiss ko ba? Kiss ko ba? Nako na dito ka. Nagdita kayo siya ay. Hi guys, it's already 9 p.m. and magkuan na ta himasa na ko kay matulog naman ko. So, I'll be right back, okay? Bye! So, kay himasa naman ta guys, mamugong ka pero dili ko ta sa atong hair. And then mag-cleanse ta daan para ining manghilamos ta. Wala na kayo tayo. Bulingsan na po. Ouch. Hi guys, humana kong himasa. And then, humana akong himasa. Then, humana pa kong kaon. Like, akong gikaon, kato lang pan kaganina. Wala ko nag-rice. Kaya, wala. Wait lang ako. Tapos, mag-get ready with me na ta para matulog. So, akong ginabuhatis nila. Nasudlayan ako akong hair. And then, mag-apply of moisturizer. Mana ako apply guys. Basta din lang ninyo maklaro, no? Pero, and then, this is not lipstick. It's a lip balm. So, perfect din siya pang lip therapy. And hindi siya, palit naman para na. Sales? Hindi ko kayo bags din. Anyways, mag-apply na ta. Inada yun. Ako sa iyo ng aircon kaya matulog naman ta guys. So, kaya na-on naman nato ang aircon. Ato sang i-ready ato ang pindaan. Ambot lang guys, pero dili man gud mi dato. Matulog ako sa salon. Pero doon ako sa salon man. Like, comfy kayo siya, no?
And then, butang na itong mga ulan. Kaya matulog naman ta. Balhin ako ang cam guys para makakita mo sa akong plaster matulog ha. So, more ni siya ako ang plaster matulog guys. I mean, there ni siya. Balik dito. Medyo ngit-ngit na siya pero mo ni akong plaster matulog guys. Diri ko sa ubos. Dayon akong kuya diri and then ako ang mangho dito. Actually, duhami diri sa foam sa ubos. Ako ga manghod lalaki. And then, kay gabi naman, matulog na ta. Kaya sa'yo patawag mag-eskwela pa ta. Okay. Good night, guys. Good night. Miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I follow honey golden. Golden.